नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में राज्य के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा रहे थे उपस्थित। धर्मपुर में विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में युवाओं द्वारा आयोजित किया गया था सांस्कृतिक कार्यक्रम। आज से पवित्र श्रावण महीने का हुआ प्रारंभ, शिव भक्तों ने शिव जी के किए दर्शन। अब समाचार विस्तार से। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में राज्य शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा के हाथों वलसाड जिला के 20 लाभार्थियों को किट्स का वितरण किया गया। साथ ही किसान, पशुपालक, खिलाड़ियों और तेजस्वी छात्रों का प्रमाण पत्र देकर किया गया सम्मान। राज्य के मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 5 साल पूर्ण होने के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा सभी क्षेत्र में हुए विकास के कामों की जानकारी राज्य की प्रजा को हो, उसी उद्देश्य से दिनांक 1 अगस्त से 9 अगस्त तक राज्य सरकार द्वारा सबका साथ सबका विकास के 5 साल कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उसी के भागरूप राज्य के मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी ने राजपीपला से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विविध विकास लक्ष्य कामों के डिजिटली लोकार्पण और खातमुहूर्त किया था। इस कार्यक्रम अंतर्गत वलसाड जिले में राज्य के शिक्षा, कानून और न्याय तंत्र और संसदीय मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा के हाथों विश्व वन एवं आदिवासी दिवस के अवसर पर जिले के 20 लाभार्थियों को भंडारी समाज हॉल भिलाड़ में वन अधिकारी अधिनियम 2006 अंतर्गत वन की जमीन के अधिकार पत्र, न्यू ओ गुजरात पैटर्न हलपति गृह निर्माण योजना के आवासों के लाभार्थियों को प्रमाण पत्रिका वितरण किया गया था। उसी के साथ जिले के प्रगतिशील किसान, पशुपालकों, खिलाड़ियों एवं तेजस्वी छात्रों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया था। इस अवसर पर राज्य के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र भाई चुड़ासमा ने बताया कि राज्य सरकार ने सर्वांगी विकास किए हैं, जहां पे भी सुविधा नहीं है वहां पे सुविधाएं प्रदान की है। आदिवासी परिवार का एक भी बच्चा शिक्षा वंचित न रहे और मूलभूत शिक्षा मिल सके, उसके लिए राज्य सरकार संपूर्ण प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। कोरोना महामारी के चलते राज्य में इस वर्ष भी स्कूल की फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाए और स्कूलों में कोविड की SOP का पालन करने के लिए स्कूलों को सूचना दी गई है। इस अवसर पर पार्टी के विधायक कन्नूभाई देसाई, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख हेमंत भाई कंसारा, आदिजाति के संयुक्त सचिव JR डोडिया, जिला कलेक्टर शिप्रा आग्रे, जिला विकास अधिकारी मनीष गुरुवानी, प्रायोजना वहीवटी द्वारा की कचेरी के अधिकारी, कर्मचारी और नगरजन उपस्थित रहे थे। शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने विजय भाई रूपाणी की सरकार के 5 साल के दौरान किए गए कामों के बारे में सभा में उपस्थित लोगों को जानकारी दी थी। साथ ही विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में शुभेच्छाएं दी थी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानिक लोग उपस्थित रहे थे। विश्व आदिवासी दिवस 9 ऑगस्ट एटले विश्व आदिवासी दिवस। हूँ 14 जिल्लाना 53 तालुकाना 90 लाख मारा आदिवासी भाई बहनों ने मारा वती सरकार वती खूब खूब शुभेच्छा अने अभिनंदन आपू छूं। विजयभाई रूपाणी अने माननीय नितिनभाई पटेल सरकारना सफलतापूर्वकना 5 वर्ष 7 ऑगस्टे पूरा थया छे। निमित्ते राज्य सरकारे 1 ऑगस्ट थी मानीने आजना दिवस 9 ऑगस्ट सुधी सेवा यज्ञना कार्यक्रमનું आयोजन कर्યું છે। दरेक विभागना कार्यक्रमों लोकार्पण थया छे, खातमुहूर्तो थया छे। विद्यार्थीओ आवी गया, खेडूतो आवी गया, बेरोजगारोने रोजगारी पत्रों अपाया। विद्यार्थीओनी सलामती एमां छे, अध्यापकोनी संपूर्ण
જે ગ્રાન્ટેડ કોલેજમાં જેટલી સલામતી હતી એટલી જ સલામતી હવે પછી રહેશે. વિદ્યાર્થીઓને પણ એક પણ પૈસાનો ફી વધારો કરવામાં નહીં આવે. આમ અહિત નહીં થાય, હિત જ જળવાશે. સરકારી યુનિવર્સિટીની જે અત્યારે મહત્વ છે એ જળવાઈ રહેશે અને બધું જળવાઈ રહેશે. કોઈનું અહિતનું હિત સાચવીશું અમે, કોઈને અન્યાય નહીં થાય. સર, આજથી આંદોલનના માર્ગે છે અધ્યાપક મંડળ છે એમને સમજાવવામાં આવશે કે બધાને समझावવામાં આવશે સાચી પરિસ્થિતિ. विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में धर्मपुर में युवाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया आयोजित, पर कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का पालन नहीं होते हुए दिखाई दिया, तो अब लोग सतर्क रहे वो बना है आवश्यक. 9 अगस्त यानी विश्व आदिवासी दिवस, तो इस दिवस के उपलक्ष्य में हर साल समस्त आदिवासी समाज और आदिवासी एकता परिषद द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम आयोजित कर गाजे बाजे के साथ ये दिन मनाया जाता है. तो इस साल भी विश्व आदिवासी दिन के उपलक्ष्य में धर्मपुर तहसील में सभी पक्ष के नेताओं और समाज के अग्रणी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे थे. नाच गान के साथ ट्रैक्टरों में सभी आदिवासियों ने इकट्ठा होकर इस दिवस को मनाया था. ऐसे कार्यक्रम को आयोजित कर लोग अपनी खुशी व्यक्त कर ऐसे यादगार दिवस को मनाए वो आवश्यक है, पर पूरे भारत देश में चल रही कोरोना जैसी महामारी के चलते ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाए वो सही है, पर इसी के साथ आवश्यक सरकार द्वारा बनाए गए नीति नियमों को साथ में रखकर चले वो भी आवश्यक है. पर आज के कार्यक्रम में कुछ और ही दृश्य दिखाई दिए थे, जहां सामाजिक कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोगों की परमिशन, सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जैसे नियम बनाए गए हैं, पर इन नियमों को लोग जैसे भूल गए हैं और कोरोना है ही नहीं ऐसे एक साथ हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े थे. साथ ही सोशल डिस्टेंस भी नहीं और किसी के मुंह पर भी मास्क दिखाई नहीं दिया था. तो अब कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाएं दिखाई दे रही हो, लोग खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की कहावत को सार्थक कर रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहा है. तो अब लोग खुद ही ध्यान रखें वो आवश्यक बन रहा है. वलसाड जिले के 3 तहसीलों में कपराड़ा, उमरगांव और धर्मपुर में विश्व आदिवासी दिवस का भव्य आयोजन किया गया. राज्य सरकार के 5 साल पूरे होने के अवसर पर समग्र राज्य में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है. वलसाड जिले के 3 तहसीलों में कपराड़ा, उमरगांव और धर्मपुर में विश्व आदिवासी दिवस का भव्य आयोजन किया गया था. धर्मपुर शहर के नगरपालिका खेल परिसर में धारासभ्य अरविंद भाई पटेल के नेतृत्व में विश्व आदिवासी दिवस को मनाया गया. राज्य सरकार के 5 साल पूरे होने के अवसर पर राज्य में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया. इस अवसर पर सरकार की विभिन्न आदिजाति कल्याणकारी योजनाओं की सहायता एवं संपत्ति किट का वितरण किया गया. साथ ही प्रगतिशील किसानों, पशुचारकों, तेजस्वी विद्यार्थियों, खिलाड़ियों को मिली विशेष उपलब्धियों के लिए उनको सम्मानित भी किया गया. इस अवसर पर धारासभ्य अरविंद भाई पटेल,
बलसाड़ के धारासभ्य भरतभाई पटेल, प्रांत अधिकारी केतुल इटालिया, तहसील पंचायत के प्रमुख रमूलाबेन गावित, पालिका प्रमुख ज्योत्सबेन देसाई, आदिजाति मोर्चा के गणेश भाई बिरारी सहित आदिवासी समाज के लोग उपस्थित रहे थे। घर भले नानो होय આપણા મહાનુભાવોનું સ્વાગત પ્રવચન કરે હું આમંત્રણ આપું છું નીતિનભાઈ પટેલની આગેવાનીમાં આપણે 5 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે 5 વર્ષમાં સ્વચ્છતાને ગ્રહણ કરેલી તમામને નમસ્કાર અથવા સાંભળવા મળે બિસાણ ચાય ઠેવેલા તો એવા જ પ્રસંગને અનુરૂપ અને માર્ગદર્શન હેઠળ આપણી સરકારે 5 વર્ષમાં મહત્વના કામોની હરીશભાઈને ચેક અર્પણ કર્યો છે કાર્યને વધારે લઈને ભાઈ એમને પણ ખૂબ અભિનંદન કાર્યથી વધાવી લઈએ મિત્રો અશોકભાઈ કાર્યથી વધાવી લઈએ આપણે ખૂબ અભિનંદન એમને જમીન અધિકાર પત્ર આપવામાં આવ્યા છે ખૂબ અભિનંદન એમને એ અર્પણ કર્યો છે મિત્રો એમને પણ અભિનંદન લઈએ ખૂબ અભિનંદન એમને પણ ગ્રહણ કરેલી તમામને નમસ્કાર આ કાર્યક્રમની સાથે સાથે જેમને નામો જે બોલાય તે પ્રમાણે અત્રેથી કીટો લઈ તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ શ્રી નીતિનભાઈ પટેલની આગેવાનીમાં આપણે 5 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે 5 વર્ષમાં આજે વિશ્વ આદિવાસી દિવસની ઉજવણી અમારા ગુજરાતના યશસ્વી મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ સાહેબના સુશાસનના 5 વર્ષ પૂર્ણ થયાના અવસરે આજે ધરમપુર ખાતે સ્પોર્ટ કોમ્પ્લેક્સમાં મારા સાથી ધારાસભ્ય સન્માન્ય ભરતભાઈ પટેલ સાહેબ, તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ બેન રમીલાબેન ગામિત, વલસાડ તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ ભાઈ કમલેશભાઈ, નગરપાલિકાના પ્રમુખ બેન જ્યોત્સનાબેન અને ઉપસ્થિત તમામ આ વિસ્તારના અગ્રણી આદિવાસીઓની ઉપસ્થિતિમાં આ કાર્યક્રમ સંપન્ન થયો છે અને આ કાર્યક્રમમાં આદિવાસી વિસ્તારમાં જે વિકાસ જે થયો એનો વિકાસ ગાથા પણ કરવામાં આવી અને લાભાર્થીઓને ચેક વિતરણ અને જે એસેટ વિતરણ પણ કરવામાં આવ્યું। राज्य के मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी की अगुवाई में राज्य सरकार के 5 साल पूर्ण होते विविध कार्यक्रम आयोजित हो रहे हो, उसी के समांतर कांग्रेस द्वारा भी राज्य भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बलसाड़ जिला कांग्रेस द्वारा कपराड़ा तहसील के नानी तंबाड़ी गांव में किया गया था विरोध प्रदर्शन। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी की अगुवाई में राज्य सरकार के 5 साल पूर्ण होते भाजपा और राज्य सरकार द्वारा कई कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। उसी के समांतर कांग्रेस द्वारा भी राज्य भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज रोज बलसाड़ जिला कांग्रेस द्वारा वापी के पास नानी तंबाड़ी गांव में भी एक विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ था, जो कि कार्यक्रम में प्रदेश अग्रणी होने के बावजूद कार्यक्रम में कम लोगों की उपस्थिति रही थी। कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अग्रणी अर्जुन मोढवाडिया सहित बलसाड़ जिला कांग्रेस के प्रमुख और अग्रणियों के साथ कार्यकर्ता उपस्थित रहे थे। इस अवसर पर अर्जुन मोढवाडिया ने और कांग्रेस के अग्रणियों ने राज्य सरकार द्वारा हो रहे कार्यक्रमों को निष्फलता बताई थी। साथ ही कोरोना काल और उससे पहले के समय में भी राज्य सरकार द्वारा लोगों की अपेक्षाओं को पूर्ण करने में निष्फल रही होने के आक्षेपों के साथ मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी और केंद्र सरकार विरुद्ध कई आक्षेपों और उग्र सूत्रोच्चार किए थे। साथ ही कांग्रेस के अग्रणियों ने राज्य सरकार की निष्फलताओं को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया था। कांग्रेस अग्रणी अर्जुन मोढवाडिया ने सरकार पर कटास युक्त प्रहार किए थे और कांग्रेस द्वारा हो रहे विरोध प्रदर्शन को सार्थक बताया था, जो कि कांग्रेस में प्रदेश प्रमुख का पद भी खाली होने के मीडिया के प्रश्न के उत्तर में अर्जुन मोढवाडिया ने अभी तो अमित चावड़ा और परेश धानानी की अगुवाई में पार्टी काम कर रही होने की बात बताई थी। तो चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन होने की शक्यता दिखाई दे रही है।
कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। ગાંગડાના અને એ તો મને તે જમાણમાં કંઈ સ્ટીલની થાળી નહીં, ફક્ત કેળની પાથરીમાં 4 ભાત ખાપને રોટલી આપીને भाजप तेरी मोगवारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजप तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजप तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रोजगारी आपो, रोजगारी आपो, युवाओं ने रोजगारी आपो, रोजगारी आपो, रोजगारी आपो, युवाओं ने भाव ओछा करो, भ्रष्टाचार। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान। ભારતીય જનતા પાર્ટીના 25 વર્ષના શાસનમાં ગુજરાતની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના દિગ્ગજ નેતાઓએ જનતાના અધિકારોને લૂંટવાનું કામ કર્યું છે। જે અધિકારો કોંગ્રેસની સરકારોએ બંધારણ મારફત અને જુદા જુદા કાર્યક્રમો મારફત આપ્યા હતા એ અધિકારો ઝૂંટવાયા છે। કોંગ્રેસે ફરજિયાત અને મફત શિક્ષણ આપવાનું કામ કર્યું તો ભારતીય જનતા પાર્ટીએ શિક્ષણનું ખાનગીકરણ કરી અને કરોડો રૂપિયાનો વેપાર કરનારા લોકોને શિક્ષણની જવાબદારી સોંપી અને આપણા બાળકોને ભણાવવા માટે લાખો કરોડો રૂપિયાનો આપણે ખર્ચ કરવો પડે છે। કોંગ્રેસની સરકારોએ મફત સારવારનો અધિકાર આપ્યો, સરકારી દવાખાનાઓ બનાવ્યા। ભારતીય જનતા પાર્ટીએ આ દવાખાનાની અંદર ડૉક્ટરો સ્ટાફ નહીં મૂકીને ખાનગી દવાખાનાને પ્રોત્સાહન આપ્યા। કોંગ્રેસની સરકારોએ ડેમ આપ્યા, સોવારના પ્લોટની યોજના આપી, મફત ગરીબ લોકોને મફત મકાનો આપવાની યોજના કરી। સરકારે આ બધી યોજનાઓ બંધ કરી અને ઉદ્યોગપતિઓને એના ફાયદાઓ આપવા માંડ્યા। રોજગારીનો અધિકાર છે, ભણવાનો અધિકાર છે બાળકોને, એ ઝૂંટવાયો। અત્યારે ગુજરાતની અંદર લગભગ 40 લાખ જેટલા શિક્ષિત લોકો બેકાર છે। લગભગ 85 લાખ લોકોએ અત્યાર સુધીમાં સરકારી નોકરીઓ માટે ફોર્મ ભરેલા છે, પણ આજ દિવસ સુધી લગભગ 30 પરીક્ષાઓના પરિણામો બાકી છે। એટલું જ નહીં, જે ખાનગી જીઆઈડીસીઓમાં ખાનગી ઉદ્યોગોમાં જે લોકો કામ કરતા હતા એને જે અધિકારો કોંગ્રેસે કામદાર કાનૂનો મારફત આપ્યા હતા એ બધા જ કાનૂનો અત્યારે નાબૂદ કરી દીધા મજૂર કાયદા સુધારણાના નામે। અને આજે કારખાનાઓની અંદર અધિકારોના અભાવે બહારના લોકોને વેઠિયા મજૂર તરીકે કામ કરવામાં આવે છે અને કોઈ અધિકારો નથી આપવામાં આવતા। અને ગુજરાતના યુવાનો છે એ ખાનગી એન્ટરપ્રાઇઝ હોય, કોર્પોરેટ હાઉસો હોય, એમાં આજે નોકરીઓની રાહ જોઈને બેઠા છે અને ત્યાં જ આવા કોર્પોરેટ હાઉસો છે આપણા યુવાનોને વેઠિયા મજૂર તરીકે કામ કરાવે છે। અમે યુવાનોને, બાળકોને, મહિલાઓને, નાગરિકોને એને કોંગ્રેસ સરકારે જે અધિકારો આપ્યા તે અધિકારો પુનઃસ્થાપિત થાય એના માટે લડત ચલાવીશું અને જનતાના સહકારથી મોટું જન આંદોલન ઊભું કરીને આવનારા દિવસોમાં આ સરકારને ઘરભેગી કરવું પડે એવી પરિસ્થિતિનું અમે સર્જન કરવાના છીએ। જે કોંગ્રેસ પાર્ટી છે જનતાને સમર્પિત છે, ચૂંટણીઓ આવતી રહેતી હોય અને જાતી રહેતી હોય, અમે જનતાના જે પ્રશ્નો છે ઉઠાવવાનું કામ કરતા હતા, કરી રહ્યા છે અને કરતા રહીશું। નથી તો કઈ રીતે આગળ આ રીતના લડશે? જ્યાં સુધી પ્રદેશ પ્રભારીને લાગે વળગે છે ત્યાં સુધી રાજીવ સાતવજીનું અવસાન થયું એના પછી જગ્યા ખાલી છે અને ટૂંક સમયમાં જ એ જગ્યા ભરાઈ જવાની છે। જ્યાં સુધી પ્રદેશ પ્રમુખ અને વિરોધ પક્ષના નેતાનો સવાલ છે એ જગ્યા બને ભરાયેલી છે અને ભાઈ અમિતભાઈ ચાવડા પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે અને વિરોધ પક્ષના નેતા તરીકે પરેશ ધાનાણીને જે માર્ગદર્શન હેઠળ આજે પ્રદેશમાં જુદા જુદા કાર્યક્રમો થઈ રહ્યા છે। ચૂંટણી પણ એ એમની આગેવાનીમાં જ થશે? જુઓ, અત્યારે આ બંને જગ્યાઓ ભરાયેલી છે અને અમે એના નેતૃત્વમાં કામ કરી રહ્યા છીએ। श्रावण महीने के प्रथम सोमवार को बलसाड़ के तड़केश्वर महादेव मंदिर में कोविड के नियमों के बीच भक्तों ने किए शिवजी के दर्शन।
श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही भक्त शिवजी के मंदिर में शिवजी के दर्शन के लिए उमड़ पड़े थे। बलसाड़ नजदीक आए तड़केश्वर मंदिर में भक्तों ने श्रावण मास के पहले दिन शिवजी के दर्शन कर भक्तों ने धन्यता प्राप्त की थी। बलसाड़ के तड़केश्वर मंदिर में कोविड के नियमों का पालन करते हुए शिवजी के मंदिर में भक्तों ने शिवजी के दर्शन किए थे। भक्तों ने कोरोना महामारी से राहत के लिए भगवान शिवजी को प्रार्थना की थी। दर्शन के लिए आसपास के जिलों और क्षेत्रों से बड़ी संख्या में दर्शनालु भगवान शिवजी के दर्शन के लिए पहुंचे थे। बोल बम बोल बम बोल बम आज से पावन पवित्र श्रावण महीने का प्रारंभ होते दादरा नगर हवेली रामेश्वर शिव मंदिर में भक्तों ने शिव के आशीर्वाद प्राप्त कर भक्तों ने धन्यता प्राप्त की। जीवात्मा को शिवामयी बनाने का पर्व यानी श्रावण महीने का पूरा महीना शिव भक्तों द्वारा शिव जी की आराधना कर जो भी मनोकामना रहती है वो पूर्ण करने के लिए शिव जी से आशीर्वाद लेते हैं और पावन पवित्र महीने का इंतजार शिव भक्तों को रहता है। तो सोमवार से श्रावण माह की शुरुआत होने के साथ ही सभी शिव जी के भक्त शिव मंदिरों में दर्शन के लिए उमड़ पड़े थे। तो दादरा नगर हवेली में आए रामेश्वर महादेव मंदिर गायत्री शक्ति पीठ में कोविड के नियमों का पालन करते हुए सभी भक्तों ने शिव जी के दर्शन किए थे और कोरोना जैसी भयावह महामारी से राहत के लिए भगवान शिव जी को प्रार्थना की गई थी और पूरा महीना शिव भक्तों का तांता शिव मंदिरों में लगा रहेगा। भक्तों, आज बड़े खुशी का दिन है। आज से श्रावण मास प्रारंभ हो गया गुजराती महीने का। तो भगवान शिव की कृपा आप सब पर रहे। वैसे भाव से आज सुबह से भक्तों का तांता लगा है। भक्त ओम नमः शिवाय के नाद के साथ शिव भगवान की पूजा कर रहे हैं। बड़े ही धामधूम के साथ यह मनाया जा रहा है श्रावण मास में सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, उसी शुभकामना के साथ गायत्री परिवार ट्रस्ट एवं रामजी मंदिर ट्रस्ट की ओर से आप सभी को श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। बलसाड़ जिले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सागरित होने की गलत पहचान बताकर गुनाह को अंजाम देने वाले 5 शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वापी के बिल्डर का अपहरण करने वाली ये गैंग मारवाड़ी व्यापारियों को ही निशाना बनाते होने का आया सामने। बलसाड़ जिले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सागरित होने की गलत पहचान बताकर गुनाह को अंजाम देने वाले 5 शख्सों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये गैंग राजस्थानी मारवाड़ी व्यापारियों को ही निशाना बनाती होने का सामने आया है। बलसाड़ जिले के वापी के एक बिल्डर को 3 फ्लैट और एक दुकान बेचने के लिए सोशल मीडिया में विज्ञापन दिया गया था। उसी के आधार पर बड़ौदा से 5 शख्सों ने बिल्डर से मिलकर 5 लाख का चेक गलत देकर विश्वास संपादित किया था। सूरत में इससे ज्यादा पैसे देकर दस्तावेज बनाकर ड्राइवर ड्रॉप कर देंगे जैसी लुभाने वाले लालच देकर बिल्डर का अपहरण किया था। बिल्डर के पास से कैश पैसे, सोने की चेन, 2 एटीएम में से लिए गए पैसे मिलाकर कुल 1.82 लाख की लूट चलाई थी। बिल्डर के परिवार के सभ्यों के पास से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सभ्य होने का बताकर 50 लाख की फिरौती की मांग की थी। बाद में अंकलेश्वर के पास बिल्डर को छोड़कर आरोपी सभी भाग गए थे। बिल्डर ने बलसाड़ आने के बाद वापी जेडीसी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाते इस केस में जुटी बलसाड़ एलसीबी की टीम ने पीएसआई पनारा ने टेक्निकल एनालिसिस की टीम की सहायता से 5 आरोपियों जीतू सिंह उर्फ अजय उर्फ बापू उर्फ विक्रम सिंह उर्फ राजवीर सिंह उर्फ धवल प्रताप सिंह रावत, उम्र वर्ष 34 साल, मोगरावाड़ी तपोवन बिल्डिंग, हरिलाल मागीलाल उर्फ हीरो मागीलाल कुमावत, उम्र वर्ष 38 साल, निवासी खोडियार नगर बड़ौदा, बिक्की सुकुमार घोष, उम्र वर्ष 30 साल, निवासी बड़ौदा, विनोद कुमार चंद्रिका प्रसाद धरीकर, उम्र वर्ष 32 साल, निवासी बापूनगर अहमदाबाद और बाबू सुकुमार घोष, उम्र वर्ष 32 साल, निवासी वाघोडिया बड़ौदा को पकड़कर उनके पास से कैश पैसे, कार
मोबाइल, एयरगन, 2 लाइटर वाली नकली पिस्तौल, बड़ा सा चाकू और अन्य साधनों को मिलाकर कुल 3.78 लाख का मुद्दामाल कब्जे में लिया था। पुलिस की टीम ने प्राथमिक पूछताछ करते आरोपियों ने बड़ौदा के दलाराम मारवाड़ी नाम के मोबाइल के व्यापारी को भी मोबाइल का गलत ऑर्डर देने के बहाने से बुलाया था, जिनके पास से भी 7 लाख लेकर आरोपी फरार हो गए थे। जबकि सूरत के एक इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यापारी को भी 120 रेफ्रिजरेटर के ऑर्डर के बहाने से बुलाया था, पर सूरत के व्यापारी आरोपियों के कब्जे में पहुंचे उससे पहले ही बलसाड़ पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने खास मोडस ऑपरेंडी से राजस्थानी व्यापारियों को टारगेट बनाया था। आरोपी राजस्थानी भाषा जानते हो बड़े व्यापारियों का संपर्क कर बड़ा ऑर्डर दिलवाने का विश्वास प्राप्त कर व्यापारी का अपहरण करके बिश्नोई गैंग के सागरीत होने का बताकर अपहरण के बाद बड़ी फिरौती की मांग करते थे और व्यापारी को छोड़ देते हैं। पर अब ये आरोपी पुलिस गिरफ्त में आए हैं। पुलिस ने आगे की कार्यवाही शुरू की है। वापी GIDC વિસ્તારમાં કરણસિંહ રાઠોડ નામના એક વ્યાપારી છે, જેમની બેગની શોપ આવેલી છે। કરણસિંહનું 3 ઓગસ્ટના રોજ રાત્રે કિડનેપિંગ કરવામાં આવેલું હતું ઈસમો દ્વારા, અને રસ્તામાં તેમને લૂંટ પણ કરવામાં આવેલી હતી ને ત્યારબાદ તેમને માર મારી અને અંકલેશ્વર ખાતે છોડી દેવામાં આવેલા। આ બાબતે વલસાડ GIDC પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ થયેલો। આ ગુનાની LCB દ્વારા ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરતા PSI પનારાનાઓએ ટેકનિકલ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સની મદદથી આ ગુનાનો ભેદ ઉકેલી નાખ્યો છે। આ બનાવમાં કુલ 5 આરોપીઓ સંડોવાયેલા છે। 5 આરોપીના નામ છે જીતુ સિંહ ઉર્ફે અજય ઉર્ફે બાપુ ઉર્ફે વિક્રમ ઉર્ફે રાજવીર ઉર્ફે ધવલ। આમ આરોપી વારંવાર નામ બદલવાની અને છળકપટ કરવાની પ્રવૃત્તિથી સંકળાયેલો છે। બીજો આરોપી છે હીરાલાલ માંગીલાલ, જે હાલ વડોદરા ખાતે રહે છે અને મૂળ રાજસ્થાનનો વતની છે। ત્રીજો આરોપી છે વિક્કી સુકુમાર ઘોષ, એ પણ વડોદરા ખાતે રહે છે અને મૂળ હાવડા પશ્ચિમ બંગાળના છે। વિનોદ ચંદ્રિકા પ્રસાદ દરીકર, આ વ્યક્તિ જે છે એ ગરીબનગર અમદાવાદ ખાતે રહે છે। અને બાબુ સુકુમાર કોશ, જે વિક્કી સુકુમાર ઘોષનો ભાઈ છે, જે વડોદરા ખાતે રહે છે। આમ 5 લોકોની એક ગેંગ બનાવેલી હતી। કરણસિંહના કિસ્સામાં એવું બનેલું કે કરણસિંહે ફેસબુક ઉપર પોતાનો ફ્લેટ અને શોપ વેચવા માંગે છે એવી જાહેરાત મૂકેલી, એમાંથી નંબર લીધેલો, કરણસિંહનો કોન્ટેક્ટ જીતુસિંહે કરેલો અને તે લોકોએ જણાવેલ કે અમે લેવા માટે ઉત્સુક છીએ। વાપી ખાતે રૂબરૂ આવેલા અને વાપી ખાતે આવ્યા બાદ તેમણે 5 લાખનો ખોટો ચેક પણ આપેલો કરણસિંહને। ચેક આપ્યા બાદ 2-3 દિવસમાં દસ્તાવેજ કરશું એવી એમને જાહેરાત કરી અને 3 દિવસ બાદ તેઓ ફરીથી આવ્યા। ફરીથી આવી કરણસિંહને જણાવ્યું કે સુરત ખાતે જઈ અને દસ્તાવેજ કરવો પડશે, મારે સુરતથી ફ્લાઇટ છે, મારો ડ્રાઈવર તમને પાછા ડ્રોપ કરી દેશે। આ રીતે ફોસલાવી પોતાની ગાડીમાં બેસાડી સુરત લઈ ગયા બાદ ધાક ધમકી આપવાની શરૂ કરી। તેમના ખીચામાંથી 42,000 જેવી રકમ કાઢી લીધી। આ ઉપરાંત તેમના ATM કાર્ડનો ઉપયોગ કરી 80,000 જેવી રકમ કાઢી લીધી અને તેમના બંને મોબાઈલ લઈ લીધેલા। તેમના સગાવાલાઓને ફોન કરાવેલા કે એને જીવતો છોડાવવા માંગતા હોય તો આટલી ફિરૌતી આપશો, 50 લાખ સુધીની ફિરૌતી માંગવામાં આવેલી। અને પોતે બિશ્નોઈ ગેંગ, લોરેન્સ બિશ્નોઈ જે કુખ્યાત આરોપી છે એ ગેંગના સદસ્યો છે, એ રીતે એમણે એને ધમકી આપેલી। આરોપીની મોડસ ઓપરંડાઈ એવી હતી કે તેઓ મારવાડી ભાષા સુપેરે જાણતા હતા। ફેસબુક અને સોશિયલ મીડિયાની મદદથી જે મારવાડી બિઝનેસ પર્સન હોય એને ટાર્ગેટ બનાવતા હતા। તેમનો નંબર સોશિયલ મીડિયાથી મેળવી લેતા, ત્યારબાદ તેમને ધંધાકીય વાતચીત કરી અને પોતે મોટો વેપાર કરવા માગે છે એવું જણાવતા અને રૂબરૂ મુલાકાત કરી અને ચેક આપવા છે અથવા દસ્તાવેજ કરાવવો છે એવી રીતે પોતાની ગાડીમાં બેસાડી લેતા હતા અને વ્યાપારીને ઉપાડી જઈ રસ્તામાં ખંડણી માગવામાં આવતી હતી। આમ આ પ્રકારે ગુનો આચરતા હતા। આમ સમગ્ર ગુનાનો ભેદ ઉકેલાવા પામ્યો છે। 5 આરોપીઓ છે, 5-5ની ધરપકડ થઈ જવા પામેલ છે। આ જે ગાડી જે હતી જેમાં લઈ ગયા હતા એ ગાડી તેઓએ ભાડે લીધી હતી બરોડા ખાતેથી। ગાડી ભાડે લેવા માટે થઈ અને જે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ આપવું જોઈએ ધવલ વ્યાસ નામના વ્યક્તિનું આપેલું। વલસાડ જિલ્લા પોલીસને તપાસ દરમિયાન ખ્યાલ આવેલું કે ધવલ વ્યાસ જે છે એ ચીટિંગ અને આ પ્રકારના ગુનામાં સંડોવાયેલો છે। આમ ધવલ વ્યાસની તપાસ કરતાં કરતાં આ સમગ્ર ગેંગનો પર્દાફાશ થયેલ છે। આ જ આરોપીઓ દ્વારા છેલ્લા મહિનામાં વડોદરા ખાતેથી, વડોદરા કરજણ ખાતેથી દલારામ મારવાડી નામના એક મોબાઈલના વેપારીને આ જ રીતે
કિડનેપ કરી અને લઈ ગયા હતા અને એમની પાસેથી 7 લાખની લૂંટ ચલાવેલી એ હકીકત કબૂલાત કરેલી છે, જે વિક્ટિમ સાથે પણ અમે વાત કરી છે. અને અત્યારે જ્યારે આ ઓપરેશન વલસાડ જિલ્લા પોલીસે પાર પાડ્યું તે દરમિયાન તેમનું સુરતના એક ફ્રીજના શોરૂમવાળા વેપારીને 120 ફ્રીજ લેવાના બહાને એમને વડોદરા બોલાવેલા હતા અને એમની સાથે આ પ્રકારની જ ઘટના બનવા જઈ રહી હતી. એ દરમિયાન આ સફળતાપૂર્વક ગેંગ પકડી પાડેલ છે. આમ હાલમાં 2 ગુના, 1 એટેમ્પ અને અન્ય જો કોઈ ગુના નીકળશે તો એ રિમાન્ડ દરમિયાન આરોપીઓ પાસેથી વધારે વિગત. गुजरात राज्य शिक्षण बोर्ड द्वारा राज्य कर निरीक्षक वर्ग 3 की परीक्षा में वलसाड जिला में 2427 परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। गुजरात राज्य सेवा आयोग गांधीनगर द्वारा 8वीं अगस्त के रोज जीपीएससी की परीक्षा का आयोजन किया गया था। वलसाड जिले में 17 परीक्षा केंद्रों पर 192 ब्लॉक में कोविड-19 के सभी नियमों के पालन के साथ जीपीएससी की परीक्षा ली गई थी। वलसाड जिले में दर्ज 4286 उम्मीदवारों में से 2427 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, यानी 56.82% उम्मीदवारों ने सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में ये परीक्षा दी गई थी। परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों का थर्मल स्क्रीनिंग कर प्रवेश दिया गया था। एक ब्लॉक में सिर्फ 20 ही परीक्षार्थियों की बैठने की व्यवस्था की गई थी। वलसाड जिले में दर्ज उम्मीदवारी परीक्षार्थियों में से 1859 उम्मीदवार यानी 43.38% परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे थे। जीपीएससी की परीक्षा में कोविड की परिस्थिति के ऊपर भी प्रश्न पूछे गए थे। कोरोना महामारी में परीक्षा के लिए तैयारी में अच्छा समय मिला हो, प्रश्न पत्र सरल होने का परीक्षार्थियों ने बताया था और परीक्षा केंद्रों से बाहर निकलते सभी परीक्षार्थी खुशखुशाल मुद्रा में देखने को मिले थे। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में कक्षा 9 से लेकर 12वीं के ऑफलाइन शिक्षण का प्रारंभ होते शिक्षक गण और छात्रों में छाई खुशी। दादरा नगर हवेली और दमन दीव में कोरोना के केसों में कटौती होते और सक्रिय केसों की संख्या भी कम होने की वजह से प्रशासन की शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए कोविड-19 के नियमानुसार स्कूलों में अभ्यासक्रम की शुरुआत सोमवार से की गई है, जिसके लिए छात्रों को अभिभावकों की लिखित में परमिशन लेनी होगी। साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई भी चालू रहेगी, जिसकी तैयारियों के संदर्भ में क्लासरूम और स्कूल परिसर में भी स्कूल संचालकों द्वारा सैनिटाइज किया गया था। साथ ही स्कूल में प्रवेश करने वाले छात्रों का टेम्परेचर चेक कर सोशल डिस्टेंस के साथ क्लास में छात्रों को बिठाया गया था। लंबे समय के बाद स्कूलें शुरू होते शिक्षकों के साथ छात्रों में खुशी देखने को मिली थी। હેલ્થ સારું રહે, આપણે સારા હશું તો આપણે શાળામાં આવી શકીએ. જ્યારે આ ભાષા શાળામાં આવેલા છે ને તો ઘણી બધી વસ્તુઓ સ્કૂલમાં ના આવવાને કારણે મિસ થઈ ગઈ છે ને, એને આપણે રિકલેક્ટ કરવાની છે કે એક દિવસ આપણો શાળાથી દૂર ન થાય. અને ક્યારે થશે કે આપણે આપણું સ્વાસ્થ્ય પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય છે કે જેટલો સમય આપણે મળે છે એનો લાભ લેવાનો, એનો લાભ એક મિનિટ, એક કલાક, એક મિનિટ બસ પણ તમારું મિસ ન થાય એવા પ્રયત્ન કરો. હેલ્થ સારું રહે, આપણે સારા હશું તો આપણે શાળામાં આવી શકીશું. તમારે દરેક દિવસ અને દરેક કલાક આપણા માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ. પેન્ડેમિકને કારણે અમારો ઘણો સમયથી ઓનલાઈન અભ્યાસ ચાલતો હતો. ઓનલાઈન ક્લાસમાં જોડાવા માટે અમારે ઘણી મુશ્કેલી હતી અને અમને વધારે સમજણ પડતી ન હતી, પરંતુ અત્યારે અમારી સ્કૂલ ચાલુ થઈ ગઈ છે અને અમારો વર્ગખંડમાં
અભ્યાસ ચાલુ થયો છે. ઘણા મહિના પછી મારી સ્કૂલનું હૃદય એકદમ ધબકતું થઈ ગયું છે, કારણ કે અમારા સ્કૂલના જે વર્તુળ છે એનું કેન્દ્રબિંદુ એવા મારા સ્ટુડન્ટ્સ, મારા વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી શાળામાં પ્રવેશી ગયા છે. ગવર્મેન્ટ ઓફ BNH એન્ડ દમણ એન્ડ દીવ તરફથી, ડાયરેક્ટરેટ ઓફ એજ્યુકેશન તરફથી અમને સ્ટાન્ડર્ડ SOP આપ્યું છે. એ SOP પ્રમાણે અમે લોકોએ મારા છોકરાઓને શાળામાં હાજર કર્યા છે. એમની સ્વાગત માટે અમે ખૂબ ખુશીથી, મેં અને મારા ટીચર્સે ખૂબ તૈયારી કરી, શાળાને ડેકોરેટ કરી, સરસ્વતી માની પૂજા કરી, અમે સેનિટાઈઝ કરાવ્યા, દરેક સ્કૂલની આખા ક્લાસોને સાફ સફાઈ કરાવી, અને ખાસ એ ધ્યાન રાખ્યું છે કે સ્ટુડન્ટ્સ વચ્ચે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જળવાય, સેનિટાઈઝર કરાવ્યું, એમને થર્મલ ગનથી ટેમ્પરેચર નોંધ્યું, એન્ડ ફોર ગ્રેસ ઓફ ગોડ અમારે દરેક સ્ટુડન્ટનું ટેમ્પરેચર નોર્મલ છે, અને દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો માસ્ક પહેરીને આવ્યા છે. ઓફકોર્સ કદાચ કોઈ વિદ્યાર્થી મિત્રોનો રસ્તામાં પડી જાય કે કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે, અમે બધી વ્યવસ્થા રાખી છે કે માસ્ક, વધારાનું માસ્ક, સેનિટાઈઝર, દરેક પ્રકારની વ્યવસ્થા રાખી છે. અને અમે ખાસ એ ધ્યાન રાખીએ છીએ કે બાળકો એકબીજા સાથે ભળે નહીં, કારણ કે આ જે COVID-19 છે એ સ્પર્શથી અને શ્વાસના મળવાથી એનો પ્રસાર થાય છે. તો એ ખાસ અમે કાળજી રાખીએ છીએ કે વિદ્યાર્થીઓ એકબીજાથી ડિસ્ટન્સમાં બેસે. અને મારા ટીચરે બ્રિજ કોર્સ પ્રથમ શરૂ કર્યો છે, અને ત્યાર પછીના પીરિયડમાં અમારો જે 9th અને 10thનો જે કોર્સ છે તે અમે ખૂબ ઉત્સાહથી ચાલુ કરી નાખીએ છીએ. અને હું જોઈ રહી છું કે મારા વિદ્યાર્થી મિત્રો પણ આફ્ટર વેરી લોંગ ટાઈમ જ્યારે શાળામાં પ્રવેશ્યા ત્યારે એમને ખૂબ ખુશી થઈ છે આવવાની. અને એસ્પેશિયલી ટીચર્સ, અમને લોકોને તો, કારણ શું છે, શાળામાં સ્ટુડન્ટ નહીં હોય, વિદ્યાર્થી નહીં હોય તો શાળાની જાન જ નહીં હોય. વિદ્યાર્થી વગર શાળા એક બિલ્ડિંગ માત્ર છે. વિદ્યાર્થી આવે તો લાગે છે કે શાળામાં કંઈક જાન આવ્યો છે, જીવ આવ્યો છે. અને સાચું કહું, દિલથી કહું, એટલી બધી ખુશી થઈ રહી છે અમને લોકોને. વિદ્યાર્થીઓને ઓફલાઈન એજ્યુકેશન ચાલુ કર્યું તેમાં અમને ખૂબ ખુશી થઈ રહી છે, અને અમે ખૂબ મહેનત કરીશું મારા વિદ્યાર્થી મિત્રોને આગળ લઈ જવા માટે. જે ઓનલાઈનમાં છૂટી ગયું છે, મારા સ્ટુડન્ટ્સ એવી જગ્યાએથી છે કે જ્યાં એ લોકોની પાસે એન્ડ્રોઈડ નથી. એ લોકોને ઓનલાઈન ક્લાસમાં બહુ જ તકલીફ પડતી હતી, એકબીજા સાથે જોવાનું વગેરે. હવે એ બધા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે. છતાં બી અમે એક लेटर, कंसेंट लेटर। उमरगांव तहसील के समंदर किनारे स्थित आए गांव में हो रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए बारी बारिया समाज द्वारा मामलेदार को आवेदन पत्र सुपुर्द किया गया। उमरगांव तहसील के समुद्र किनारे स्थित आए गांव में हो रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए बारी बारिया समाज के कार्यकर और पदाधिकारी द्वारा गांधी चिड़िया मार्ग पर मौन रैली का आयोजन किया गया था। कोविड-19 के गाइडलाइन को ध्यान में रखकर उपस्थित सभी ने मास्क पहना था। धर्मांतरण की प्रवृत्तियों को रोकने के लिए बारी बारिया समाज द्वारा मामलेदार को आवेदन पत्र सुपुर्द किया गया था। बता दें कि उमरगांव तहसील के समुद्र किनारे स्थित आए गांव में लंबे समय से धर्मांतरण की प्रवृत्तियां चल रही है। उमरगांव तहसील के डांडी गांव में बारी बारिया समाज के कितने परिवारों ने ईसाई धर्म अंगीकार किया है, जिसको लेकर समाज चिंतित बना है। समाज में जागरूकता लाने और धर्मांतरण की प्रवृत्तियों को रोकने के लिए समाज के कार्यकर और लोगों द्वारा मामलेदार को आवेदन पत्र दिया गया, जिसके चलते समाज के लोगों में आक्रोश देखा गया था और मौन रैली निकाली गई थी, जिसमें समाज के युवा भी उत्साह के साथ शामिल हुए थे। नानी दमन मसाल चौक मंचा कॉम्प्लेक्स के पीछे आए हुए भगवती श्री राज राजेश्वरी मेलेडी माताजी के मंदिर में त्रिदिवसीय माताजी के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की हुई पूर्णाहुति। नानी दमन मसाल चौक स्थित वेटनरी अस्पताल के सामने मंचा कॉम्प्लेक्स के पीछे भगवती श्री राज राजेश्वरी मेलेडी माताजी के मंदिर में माताजी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन त्रिदिवसीय 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक किया गया था। मंदिर में माताजी की प्रतिमा के साथ
गणेश जी, काड़ भैरव जी, बटुक भैरव जी, श्री हनुमान जी, गुरुदत्त भगवान, श्री रामापीर, श्री गोंगा महाराज की प्रतिमाओं का स्थापन किया गया। इस अवसर पर यज्ञ का विशेष महत्व हो। यज्ञ अनुष्ठा पूरे विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रों उच्चार भूदेवों के साथ किया गया था। त्रिदिवसीय इस महोत्सव में भगवती सेवा समिति के परिवार और भगवतों ने पूर्ण भाव निष्ठा से सेवा अर्पित की थी। साथ ही अब हर रोज यहाँ पे अन्न क्षेत्र शुरू जो दोपहर 12 से 3 बजे तक चलेगा और रात को 8 बजे से 9:30 बजे तक रहेगा। साथ ही में हर रविवार को विशेष महत्व रहता हो। सुबह 10:30 बजे से माताजी का कार्यक्रम आयोजित होता है। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती श्री राजराजेश्वरी श्री मेलडी माताजीના ચરણમાં વંદન। માતાજીનો 3 દિવસથી પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ જે ચાલી રહ્યો હતો, માતાજીની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા થયા બાદ ભંડારાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, ભજન સંધ્યાનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। મોટી સંખ્યામાં માય ભક્તોએ આ પ્રસંગનો લાભ લીધો હતો અને માતાજીને પ્રેમ અને ભાવથી વધાવ્યા હતા। અવિરત દર રવિવારનો પણ કાર્યક્રમ હોય છે। માતાજીનો ભંડારો અહીં સલતન દરરોજ અન્નક્ષેત્ર ચાલે છે અને રવિવારે પણ ચાલે છે। માતાજીનો આ સ્થાને તાવાનો વિશેષ મહિમા છે। સર્વ માય ભક્તોને કહીએ છીએ, અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે આ સ્થાને આવી માતાજીને વાલપનો પ્રેમ લડાવજો। અસ્તુ, જય માતાજી। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में राज्य के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा रहे थे उपस्थित। धर्मपुर में विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में युवाओं द्वारा आयोजित किया गया था सांस्कृतिक कार्यक्रम। आज से पवित्र श्रावण महीने का हुआ प्रारंभ, शिव भक्तों ने शिव जी के किए दर्शन। तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार। नई समाचार, नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।